Okay, customer genome steed. Ag tapno no al-alisto, agi kuakalatan, agi data dilitik pala dati tayo surok king dati ko. Okay, login ka, di ba? Sign in, tapos, among nagtatanong ko sa pag-sign in. Ikabel ko dito ticket. Tapno al-alisto ka nga kwa, save mo lahat ka, digita ko ang total computer mo laeng. DJ gayam, pag sino kat tagayam, DJ mesa ta alaem deti koji kuma. Dekat mo ko. Datan, di ka di blue ay di nomstead ya. Kung dito isa pulan di nomstead. Eta, click mo, tapos play. Ito basit na kasla console dito ano sila ti puso-puso, click mo. Tapos, dito nga window, i-customon, i-bookmark mo. Ti pinag-i-bookmark, press mo ti Control D. Tapos save. Dito na, dito quality yan. Dito yung speed yan. Tapno kwanton, i-click mo dahil lang dito, tapos play, sign in with immutable, sign in yan. Tantitas na anak ko, datoy, ito'y amin nga daily objective, ito'y, tapno na ma-clear mo dyan kasta dito'y. Click mo dato'y, complete task with gas ko na. Tapos ti gas dato'y, basit ito'y, na chef. Click mo isuna, tapos sa dagparang nga window nga ornongem, gather mo tapno no malpas, ikastam. Iti omelette kada kwa, ipakakitaan di omelette kada kasta di kwa madamdaman dito, pakakitaan pa lang dito. I-task mo keng kwa na is either mag-submit ka ti mushroom omelette, cotton thread, mushroom omelette, pumpkin, fern, cotton thread, fern, tomato, cotton thread, kita ti task mo keng kwa na. Yan talo lang ti lepasen. Tatan, dagiti ngamin magatang ngamin, dagitoy. Ngam na awan ti coins mo ditoy, nakasta ni na awan ti coins mo kasta, amo magatang. So ti custom laeng, ti lang mabalim mo nga obrain ditoy tay laeng, nga hanga magatang deti fern. Gather kat fern nga 5, ken mesa innem, ken mesa nga tomato. Tatan, i-close mo deta, mapangka jay kingdom mo, jay farm mo, tano nakamula kat tomato, weno ang kita dito kita wild nga minukalat nga parang ditoy. So ti gatheren, so ti alaem. Yung kaputawan, mapangka ka dito, nagsinan-flag na dito eh. Ito'y, click mo, tapos agsapol ka ti tomato, ito'y, yan ti map. May isa dyan masapol mo, di ba? Okay, ito kasadgan. Click mo DJ DJ map ijay. Okay naman. Click mo DJ yan ti tomato yan ta map. Click mo nga kasjay. Tapos dito itikas ti tomato. Tatan no dadumay yan di papanam adda DJ alaen net lang nga kwan. Papanam nga field nga farm adda DJ net alaen nga may isang itemen alaen no kwan hanggang nga gaputa adot nakamula dito alaen amin jay lang ka sa pulam kasi sa nga pulo lang dito kastam dito energy dito sa pulo lang no naawan detan awan ti usaremo nagguray ka man may sa orasen tap na daw may sa dati energy tatan masapul tat fern so nga detoy kasti ti fern click mo deta
Di bale, duwa iti mabalin mo isubmit ken dasen. Ngem no kabisadom data isubmit mo, mabangga ornongen tayo lang mamaminsanem ton. Ngem no saan, sagaysaem mapanag-isubmit. O so mapangkaman di world mapen, TNT kasla flag ditoy. Click mo, then agsapol ka man ti Fernen, kastene, di ko na, ti logo na. Sinan bulong-bulong. Okay, mapantamanen, dito Fern manen. Alam ditoy. Di po di kita student, bagbak na yan, da sobrang kastaya, mo alayan di kita. Mo alayan tayo laing, umunan nalatpasan di jay quest mo. Mapantaman di sa baling farmen. Sapol ka man ti Fernen, etan. O, tamanen. Pantaman di sa baling urayem nga I just found Fern, kung nasakban mo i-click dati world map Tatanaw makitam no mano tinagather mo dati ne. Dati ne nagsinan ko dito icon nga mo dati no kasla kita na ano ko. Ito i-click mo dito makita mo talot na gather mo nga for niya. So adapay talo kasi 5 can 1 di masapol ta. I-custom dito itipi nang i-drag mo dito hold mo J left mouse mo, left click the mouse tapos ikas mo na hold mo J left mouse left click the mouse tapos ikas mo click hold left left click then drag to the left or to the right tapos ito na dati may isa naman yung world mapin sapul ka manen dito abay manen talon nakaornong dan sa tinemen ayan isa pa anong tayo may isa tino pangkitaan mo kan no manot mabalin mo i-submit ditoy ni Lily ni Gas drag click hold left mouse left click tapos example ka kasi no i-scroll down mo dati kinina na nga i-scroll button na agkasta no ko zoom in zoom out iso nga left click hold then drag to the left to the right. Hindi gawin sa point kita. Tatan kita mon in name sa dati na alatan. Amen. So mapantag submit kan gasen either i-click mo iso ni gas ditoy when nilili ditoy or ditoy. Click mo data. Tapos sa pula mo bigyan mo balik mo submit. Fern tapos tomato. Kasi ayan, nalpasen no kwan. Jay, daily objective mo. Tatan, di kita imit daduma tatay nga kasla ko man. Ito yung mushroom, omelette, pumpkin, kuna nakada cotton thread. No, dagi talati custom, ti task mo, ti objective mo, di titipang kita Kasi han nga makakuha di kita, han nga ma-farm di kita. Ito yung market, click mo ti market, tatan jay digi kasta digi gadgaderan ta dati nga logo ti ayan na dati nga icon ti ayan na dati mabalin mo gatangin ngem no the energy market kasta na mo gatangin na insupay tatan digi fries wrapped potato kunana kada kinas na nga kwa veggie salad dito ngem mabalin kanat nga crafty veggie salad surok man dama Ati click mo no ka dito, dito ka mapa-plus ka no ka, ka ta DJ anti-grape pa lang ti pangpadagan ta. Yung mga pa, basta dito anti-grape grapes no ka, dito yung nakasla, ukinas ng kayo dito, i-click mo, sa pulang ti grape dito, tapos click mo ka dito nga banda dito kasla drop box, ito click mo dito nagan, mapangkano ka DJ kastan, tapos, sa pulang na to Gcash nga icon ino siya na nang ikabilang na yan dito kasi nga icon ito yan ti farm na i-click mo ijay tapos sa pulang met lang yan te nagsinanlag ito kasi
DJ grape kumat gatangem or DJ friend ko mo kadakwa, kulang tiklik mo data, kulang mo grape. Data tiki kasem, man tagat gatangem, tanalpastan naggatasem. Kas jemet kadigday raduma, ngayon kitayem, deti coins mo no umanay met laeng. Tatan kan lilimit, no nililipitas mo, deti ni kuan nilili, click mo data sa parte at bagina. Nagparang gitas mo. Ang klik ken lilin no nalpas mo gitas ken gasen no sino ti adat ti importante. Tatan barok mo kas pagarigan ada extra nga energy kasi pangapul lang detoy mapangka di world mo, yung di farm mo. Ta gaderem dagi jay ada ijayen no nagmula ka wenno ada ti extra nga kwa. Jay.